बोले आगे आगे गैया पीछे पीछे कौन, आगे आगे गैया पीछे पीछे कौन। और बीच में মাঝখানে কে গো? বলো বলো, মাঝখানে কে? একসঙ্গে বলো, পূজন বলো, কৃষ্ণ বলো, হ্যাঁ বলো। আরে बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी गैया छोटी छोटी कौन, छोटा सा छोटा मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीबे कौन, घास खावे गैया दूध। কে খাবে? আমার দীপু ভাই কোথায়? হ্যাঁ এই মাখন কে খাবে? তুমি খাবে? ঠিক আছে, মাখনও খাবে আমার মদন গোপাল। छोटी गैया छोटी छोटी कौन, छोटा सा मेरो मदन गोपाल।